नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मार्च मास 14 तारिख 2026 शनिवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमित डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बलंगा निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बड़ास कणास पुरी। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी बाउंसमूल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी साईकुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बालुगां तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक रावण। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बालीमेद वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ बईचा केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी बालीपाटना बालीकुदा जगतसिंहपुर रे। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी तेलसिंगा एनटीपीसी अनुगुल रे। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी हरिराजपुर जटणी खोर्धा रे। आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी विद्याधरपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी कुरीकणा जेनापुर जाजपुर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी धवलेश्वर कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी नरेंद्रपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी पीर बजार भद्रक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। राजधानी अपेरा आज हेउची तार तृतीय रजनी इटामाटी मेडिकल पड़िया नयागढ़। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार द्वितीय रजनी डमपड़ा बांकी कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वप्नमहल आज हेउची तार द्वितीय रजनी खोलाहाट तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी 14 कुलाट पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी करंजिया मयूरभंज रे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी ओरिस पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलकरे
ଖୋଜୁଛି ତତେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧବଳେଶ୍ୱର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଙ୍ଗୁଆରୀ, ପାହାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାନପୁର, ଛତିଆ, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଗବାନପୁର, ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଘାଳ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଇଞ୍ଚଳ, ବଣିଆସାହି, ଗପ, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୋମନାଥପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜେନାସାଉ ପାଟଣୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜରିପାଳ, ବାଗଡ଼ିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଈଲାଣପୁର, ନହରା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରପୁଟ, ବାଙ୍କି, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଲିଆସାହି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁକୁଡ଼ିଆ, ଜାନକାପୁର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛେନାଖିଆ, ନୂଆଗାଁ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ବଇଞ୍ଚା, କେଶପୁର, ସୁଲପଟା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଢ଼ିଆ, ବାଉଦପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମୋ ଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳ ହଂସପାଟ, ବିନ୍ଧା, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାଣିପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡୋଲାର ମନ୍ଦାର, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଶାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମତ, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ନୁହେଁ ସେ ତ କନିଆରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁଳେଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ
ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଆଳିଆ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।